और किस तरह लोगों को गुलाम बनाकर रखे। मोदी सरकार, अमित शाह और योगी, ये तीन ऐसा बंदर है। एक बंदर की पहचान थी गांधी के टाइम में कि बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो और बुरा मत बोलो, लेकिन इन तीनों के अंदर में बुरा देखो, बुरा सोचो और बुरा बोलो, ये फर्क है बंदर तीन बंदरों में। ওয়াকফ এন্ডোমেন্ট বিল যাতে গ্রহণ করা না হয় সেই বিষয়ে গর্জে উঠেছে গোটা দেশের ইসলাম সম্প্রদায়ের মানুষ। মূলত গতকাল 24শে এপ্রিল সন্ধ্যায় লোহাপুল গোরদুরুয়ার কাছে একতা ধর্ণা মঞ্চের পক্ষ থেকে এই সভা আয়োজন করা হয়। মূলত এই সভার মূল উদ্যোক্তা ফারুক খানের উদ্যোগে এই সভা আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সহ অন্যান্যরা। কাশ্মীরের নরকীয় হত্যার বিরুদ্ধেও এদিন গর্জে ওঠে এই সভা থেকে মানুষজন। এর পাশাপাশি মৃতদের প্রতি শোক জ্ঞাপন ও তাদের ছবিতে মাল্যদানেরও ব্যবস্থা করা হয় এই সভা থেকে। ব্যুরো রিপোর্ট, বাংলা নিউজ, কলকাতা। প্রথম আপনার চ্যানেল মাধ্যম দিয়ে আমি কন্ডেম করছি, যেটা কাজ করেছে মানে খুবই দুর্ভাগ্যজনক। এত বড় আমরা কোনোদিন এক্সপেকটেশন করলাম না কি এরকম মানে যারা ঘুরতে গিয়েছে তাদের উপরে এভাবে আতঙ্কি হামলা খুবই কন্ডেম করছি আমি। আর যারা লোক হারিয়েছে আমাদের 28 জন, আমি ওনার ফ্যামিলির প্রতি অনেক সংবেদনা। আমরা পুরো ভারতবর্ষ, গোটা ভারতবর্ষ আমরা পেছনে আছি, কারণ এই যারা কাজ করেছে এরকম মানুষ হয় না, এরা মানুষ না, এরা জানোয়ারও ওদের মধ্যে শিক্ষা হয়, কিন্তু এরা যারা কাজ করেছে এদের কোনো জাতি নেই, এদের কোনো ধর্ম নেই। যারা এরকম সন্ত্রাস করে তাদেরকে আমি কন্ডেম করি কি যেরকম মানে নিহত্যা মানুষের উপরে যারা ঘুরতে গেছে বউকে নিয়ে বাচ্চাকে নিয়ে তাদের উপরে এরকম একটা দেখুন অপ্রিয় ঘটনা, এটা খুবই আমি কন্ডেম করছি। এটা মানে আমরা সবাই ওনার এই ব্যথা যন্ত্রণা এর পেছনে ওনার আছে আর ওনাকে অনেক কন্ডেম করছি। এটা খুবই অপ্রিয় ঘটনা হয়েছে, যেটা আমরা মানতে পারছি না যে 28টা জন, প্রায় 20টা জন আমাদের মানে পুরো ইনজোর্ড হয়েছে। আমি আশা করছি যারা ইনজোর্ড হয়েছে তাদের উপরওয়ালাকে আমি প্রে করবো কি ওনাকে সুস্থভাবে বাড়ি ফিরে যাক। আর যাদের মানে হারিয়েছে, স্বামীকে হারিয়েছে, যারা আমরা মানে যে হারিয়েছে তাদেরকে বলবো, তাদেরকে বাবা মা মানে আমি সন্তানা তাকে ওর ধৈর্য হয় যে উনি পেশেন্স রাখতে পারে যে এটা খুবই বাজে ঘটনা। আমি এটা কেন্দ্রীয় সরকার যেটা নিশ্চয় কোনো এখানে মিস হয়েছে, কোনো চুক হয়েছে কি আমাদের এজেন্সি যায় যেখানে 2000, 3000, 4000 মানুষ হয় যেখানে যায়, এত বড় অপ্রিয় ঘটনা হয়ে যাবে কী করে? যেখানে দেখবেন কি একটা ছোট গেট আছে, 15 টাকা কি 30 টাকা টিকিট নিয়ে এন্ট্রি হয়, এত বড় ঘটনা হলো কী? তার মধ্যে আমার মনে হয় কি যা কেন্দ্রীয় সরকার যত কেন্দ্রীয় ইনভেস্টিগেশন সব ফেলিয়ার আছে। আমি আপনার চ্যানেল মাধ্যম দিয়ে বলতে পারবো কি আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে এরকম এত বড় অপ্রিয় ঘটনা ঘটে গেছে, ওনাকে ইস্তফা দেওয়া উচিত আছে। আমার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যেটা বাংলাতে আমাদের অমিত শাহজি আছে, ওনাকেও বলবো কি আপনাদেরকে এই পদে থাকার মধ্যে আপনারা নেই, কারণ আপনার থাকাকালীনের মতো এত বড় একটা অপ্রিয় ঘটনা ঘটে গেছে, যারা আমাদের 28 জন প্রাণ হারিয়েছে, আপনাদেরকে ইস্তফা দিতে হবে। আমি ওটা আপনাদের চ্যানেল মাধ্যম দিয়ে আমি আপনাকে করি। দেখুন, ওয়াকফ বিল একটা আলাদা মাইনরিটি কমিউনিটিকে টার্গেট করা হলো। এটা দেখুন, এটা কোনো মতে এটা মুসলমান অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে না। দেখুন, তার জন্য আজকে একটা লোহাপুলের মধ্যে দেখুন প্রোটেস্ট হচ্ছে। এটা মামলা সুপ্রিম কোর্টের মধ্যে আছে। আশা করছি 5 তারিখ যেটা রিপোর্ট আসবে এটা ভালোই হবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত এটা, কারণ এটা আমাদের নিজের প্রপার্টি আছে। ওয়াকফ মানে আল্লাহর নামে যারা বয়স্কর মানুষ আছে, যারা ছেলে থাকে না, যারা মেয়ে থাকে না, তারা দান করে দেয়। তো এটা আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল আছে। এই সরকার জবরদস্তি এর মধ্যে হস্তক্ষেপ করছে, তো সেটা আমাদের বললাম নিশ্চয়। আপনি বক্তব্যের মধ্যে দেখেছেন আপনি, আমি বলেছি শরীরের মধ্যে একটা রক্ত থাকবে তো পর্যন্ত আমরা লড়ে যাব, যতক্ষণ পর্যন্ত বিলটা প্রত্যাহার না করবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রত্যাহার করতে হবে, কারণ এটা আমাদের নিজের ব্যাপার আছে। এর জন্যে আমরা প্রোটেস্ট করতে থাকবো। আর আজকে যা প্রোটেস্ট যেভাবে এখানে হচ্ছে, আমার ফারুক ভাই যেটা করেছে ওনাকে আমি সাধুবাদ জানাবো কি মানুষ তুমি যে এটা কাজ করেছো খুব ভালো কাজ করেছো, কারণ ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা সবাই একে বিনতে দুটো কুসুম যেভাবে বলে যায় আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর তারপরে আমাদের
কাজী নজরুল ইসলাম বলেছিলেন কি একটা বৃন্তে দুটো কুসুম, হিন্দু মুসলমান, একটা তার নয়নমণি, একটা তার প্রাণ। তো এটা সবার দেশ আছে, এটা হিন্দুর দেশ আছে, এটা মুসলমানের দেশ আছে, এটা শিখের দেশ আছে, এটা জৈনের দেশ আছে, এটা বুদ্ধিস্টের জেন আছে, এসটি এসটিবির সকলের আছে। এই ভারত আমাদের সকলের ভারত আছে। তো আমাদের সংবিধান আছে, আমি সংবিধান যেটা আমাদের আর্টিকেল যেটা দিয়েছে আমার ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকর, তার নিয়ে আমরা নিশ্চয়ই আমরা আশা করছি কি আমরা এগিয়ে যাব আর প্রোটেস্ট করতে থাকবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। देखिए, सबसे पहले मैं आप चैनलों को धन्यवाद कहूँगा कि जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं कलकत्ता के सरजमीन में, ये काबिले तारीफ़ है। और मैं देख रहा हूँ कि नेशनल मीडिया का रोल और पोर्टल मीडिया का रोल एकदम डिफरेंस है। आप लोग ज़मीन में मेहनत करके सच्चाई को लाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तरफ हमारा जो नेशनल मीडिया है जो पैसा लेकर एक एक एंकर 500 करोड़ 300 करोड़ 200 करोड़ का मालिक हो जा रहा है 10 सालों में, पैसा लेकर सरकार की दलाली कर रही है। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप लोग सच्चाई को लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे ही आप लोग काम कीजिए और सच्चाई को आवाम के दरमियान में लाइए। और सबसे बड़ी बात कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कल जो पहलगाम में जो हमला हुआ है उसका शोक व्यक्त करता हूँ इस पूरे मंच के तरफ से, और भगवान से और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि जो मारे गए हैं उनकी आत्मा को शांति हो, और जो बचे हुए वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो, और इनके परिवार वालों को सब्र और तहम्मुल दे। और देखिए, आज मेरा ये वक़्फ़ बिल का हम लोग का जो है प्रोटेस्ट हो रहा था, और आप लोगों ने देखा होगा कि वक्फ एक्ट के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुआ और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई की, तो आप लोग देखे होंगे कि 2 दिन में सरकारी वकील जो हमारे थे वो कोई सटीक जवाब नहीं दे पाए, और सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर फटकार लगाया। हम लोग सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि हमारे पक्ष में फैसला होगा। और वर्क बाय यूज़र ये क्लॉज क्या है, ये लॉर्ड डलहौसी का जो है ये पॉलिसी है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कि कैसे किसानों का ज़मीन छीन कर, राजाओं का ज़मीन छीन कर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। वही पॉलिसी में हमारे वज़ीर आज़म मिस्टर मोदी चल रहे हैं। ये ज़मीन छीनकर, मुसलमानों का ज़मीन छीनकर जो है वो पूंजीपतियों को, कैपिटलिस्ट को देने चाहते हैं। आज हमारी बारी है तो कल क्रिश्चियनों की बारी आएगी, दलितों की बारी आएगी, सिखों की बारी आएगी। तो मैं कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के तमाम अमन पसंद लोग खड़े हो और ऐसे ड्रैकोनियन लॉ पर, काला कानून पर आप लोग आवाज़ उठाएं और हमारा साथ दें। शुक्रिया। देखिए, मैं मकसूद अहमद खान हूँ, और मैं सोशल अदारा मौलाना आज़ाद और खिदिरपुर यूथ फोरम को जो है चलाता हूँ, और सोशल वर्क को करता हूँ, और इसके साथ साथ सियासी कामों में भी अंजाम देता हूँ। शुक्रिया। बात कहना चाहूँगा कि तमाम मीडिया जहर फैलाने में लगी हुई है, लेकिन कोई मीडिया ये सवाल नहीं कर रहा है कि इतना बड़ा चूक हुआ कैसे, कहाँ गए इंटेलिजेंस वाले हमारे, उनके पास क्या रिपोर्ट नहीं थी? होम मिनिस्टर इतना फेलियर क्यों है? ये जिम्मेदारी लेते हुए हमारी ये होम मिनिस्टर जो अमित शाह और अजीत डोवल जी, उन दोनों को रिज़ाइन देना चाहिए कि इतना बड़ा घटना घट गया और आप लोगों को शर्म नहीं जरा था। और मीडिया में बहसबाजी हिंदू मुसलमान पर हो रहा है कल से। आपको जो है आप रिज़ाइन दीजिए, और रिज़ाइन देने के बाद आप जिम्मेदारी लीजिए कि आप फेलियर है इसमें। ना कहीं एक पहलगाम एक टूरिस्ट प्लेस है, बजरंगी भाईजान में उस प्लेस को दिखाया गया, इतना खूबसूरत जगह है जहां 2000 लोग एंजॉयमेंट करते हैं, वहां एक भी सिक्योरिटी फोर्स नहीं। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया के बाद दुनिया का सबसे मैसिव बिल्डअप बॉर्डर अगर है तो लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर है, जहाँ 10 लाख फौज रहता है, और फौज का पता नहीं, कभी पहलगाम हो जा रहा है, कभी पठानकोट हो जा रहा है, हमारे जवान मारे जा रहे हैं, हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, हमारी बहनें मारी जा रही हैं, हमारा भारत के लोग मारे जा रहे हैं। आपको जिम्मेदारी लेकर रिज़ाइन देना चाहिए। आप फेलियर है इस मुद्दे पर, आपने फेलियर है और आप नाकाम हुए इस मुद्दे पर। आज अगर ठीक से आपका सिक्योरिटी काम करता, अगर इंटेलिजेंस सही रहता, तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। अगर इसके पीछे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के ऊपर कड़ी एक्शन लिया जाए, अगर इसके पीछे कोई भी है उसके ऊपर कड़ी एक्शन लिया जाए और उसको लाया जाए। और हमारे जो विक्टिम्स है, हमारे जो लोग मारे गए, 28-29 लोग हमारे जो मारे गए, उनके साथ इंसाफ होनी चाहिए। उनकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उनके साथ इंसाफ होगा। मेरे भाई।